दिल्लीव इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया बाय रिंगै तिलांसाकमनि यागल कगलाम सालायमानि बिसिंतै जे हास्तेनि इलिगेल माइग्रेन्ट्स एबा राइडार सायातै टंगै टंफायनाय बुतार संनो बिहारनि हाइख्लायनो तिरफाबो जासाय खलायै नरजांनानि बागै सानमुं सानमानि अबहायकेनो बरंनि खरांनो खोनावै दिल्लीव इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया रिंगै तिलां थांजाकमनि तिब्रा मथा बदलनो आरो थांगै सगैका साकबाय थां बुबाग्रा तै लगिव तंगो मिनिस्टार बरंमनां अनिमेश देबबर्मा मिनिस्टार बरंमनां बिश्वकेतु देबबर्मा एमएलए बरंमनां रंजित देबबर्मानो खबै एडिसिनि CM बरंमनां पूर्णचंद्र जमातिया तै कुबुनि एमएलए MDC रबो थांगै मानजाबायखा पाइथागो कक्राझारखा मन्त्री बरंमनां अनिमेश देबबर्मा हास्तेनि लुकरंनो तामासाका फाइदि खनेनेलनि सिनि मांखुलिनि बिसिंतै তিনি जों इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया बाय मालायखा এবং মহারাজ তঙ্গ যিনি পার্টিনি মন্ত্রী বিশ্বকেতু দেববর্মা CM পূর্ণচন্দ্র জমাতিয়া এবং যিনি MLA রঞ্জিত দেববর্মা বতমচন ভাই 5 members delegation जों इलेक्शन कमिशन में मालायपुर যিনি দাবি তামো যে ত্রিপুরাও ইলিগাল মাইগ্রেন্টস এবং ইলিগাল ভোটার্স বিভিন্ন কনস্টিটিউয়েন্সিও ভোট রি তংমানি অমন ডেলিট মা খাইনাই বাদ মারনাই বিহারও যেভাবে তাবু লক্ষ লক্ষ ভুয়া ভোটার মানজাকমানি অপ্রক্রিয়া SIR স্পেশাল ইন্টেন্সিভ রিভিশন SIR যে খাইমানি SIR ত্রিপুরাও খাইজাকতুম जोंहाबो दाबि जानोखा এবং ইলেকশন কমিশননি চিফ ইলেকশন কমিশনার সাকা আবু বিনি কক সিনি কক গে যে ত্রিপুরাও অবশ্যই SIR বিহারনি কায়দায় ইংনাই এবং বুয়া ভোটার তংখাই অবশ্যই বড় বাতিল থাংনাই আকক রেখেছে जों তিনি অর সাংবাদিক রং মাসাও চিনু বড় অনেক বড় প্রশ্ন খাইও যে নরক SIR ইংনানি সাও তাঙ্গই দাবুক নিয়া ইলেকশন কমিশন সিনাই ইলেকশন কমিশন जों মেমোরেন্ডাম বরকা রিসিপ্ট কপি বতু বুকা এবং তিপ্রামথা পার্টি বাই ইনিনি অ্যাপয়েন্টমেন্ট ফটোগ্রাফি বো जों নাহারকা ডিসপ্লে বোর্ড বতঙ্গ চিনি দাবি হাস্তেনি বাগি দফানি বাগি जों ডিমান্ড নাইকা নাম্বার